मोचां पूर्णचंद्र जमातियानो हामबाया फारुचिनी जोतो बरंगनां आदम ते आदम जुद्रग्नो चिनिओ आमचाइनी जोतो ताकुक ते बुकुक संनो हामबाया फारै किसिसाना कक सानाय निया हर देरटा दुइटाव थुजा बेजार थलनि गिबिलै छयटावनो बजाखा फुंनि सिमी कुनो माइचाजा गया ताको गुमा जोर जोर खानो माइचारी तुपका 3:30 और बेंगी तुपनान बागी बसाव न माइचाई क्वाइचाई अबले ना कोकां माइचा बाई जदि क्वाइचा कांगे तेर फिचर लेरनाय बिनि बागी बक तान सुइ सावो नों माइचा बाई क्वाइचाई अबले ना आं सागां बुजिखाय ताबो को मानो कक सारिया तो बाहमासे लास्ट तो सानाय नि साबाय बेलाय हामबाय नरनो नुगै तंथगोचे त्रिपुरा हास्ते ओ ताबो चिनि वान सुमारी थांसा मांनाय आकक नको आ वान सुमुं thangnai 5 तारीख फेब्रुआरी 2021 त्रिपुरा राज्य कैसा बदल आजायगा टिप्रा मथा बदल एवं दिनी नाहारमुं ग्रेटर टिप्रालेण्ड ओ वान सुकमो न तिनिबो जों हिमलाय दङो चिनि गोबां मा दाखुक जंरक केबो सीपीएम नि केबो बीजेपी नि केबो कांग्रेस नि जुदा जुदा बदल नि बरक तिनी बरनि बदल याकारै टिप्रा मथाव फायो तामो इमां गंनि ओनली ग्रेटर टिप्रालेण्ड तिनी चिनि ताखुक रंजनरो थासिं किसिसा बक्तिता आं मानजाक फायखायजे नरगिया फातामलाय प्राय लें दंगा जरा फाय आं सफायगा मानिक सरकारनि बिरुद्धे मानिक सरकार बाय दंनायनो तिनि सागा जे ककनोचोन आं अनिमेष देबमा 20 बछर मानिक सरकार लेचिनि बुफां मानिया मानिक सरकार लेचिन बरग नायनाया आकक सामानो बुइतो जाया তিনি মানিক সরকার বাই টঙ্গই ফাইনাই রঞ্জন দেববর্মা হয়তোবা দীর্ঘদিন যদি সিপিএম ক্ষমতায় টঙ্কায় টাকার তোলানি সিপিএম নি এমএলএ ফানসেন মা খমব আ বরক তিনি সিপিএম পার্টি এবং মানিক সরকার সম্পর্কে তিনি কক মা কেন খাই এবং কেন নাংমা কক সাগাবো ওয়াংসা বাইলে চিনি আসাজাঙ্গাই কি ছুকরে মিয়া বেজার থলি জনসভাং সাগা এটা আমার কথা না আজকে হঠাৎ করে বিভিন্ন মিডিয়াতে আমি দেখেছি অনিমেষ দেববর্মা বিভেদের রাজনীতি করছে অনিমেষ দেববর্মা কখনোই বিভেদের রাজনীতি করে নাই করবও না কিন্তু হ্যাঁ এটা বাস্তব অনিমেষ দেববর্মা সর্বদাই সত্য কথা বলবে আসল কথা থেকে সে দূরে থাকবে না কাম সাগা বড় পাহাড়ি বাঙালি বাই বাই সুযোগ পাইলে গলা কাই খেলাই মানো তুই বড় সব পাহাড়ি বাঙালি বাই বাই বোতানি তিনি গলা কাই খেলাই জানে না ওয়ানসা চিনি ভাই মেয়া আজকেও বলছি আজকেও ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি পাহাড়ি বাঙালি কখনোই ভাই ভাই না আরে বুফাইং বাই বুতামিনি না বতো চেহারা সলাইয়া নাংনাইলে নিনু ওয়ানসা বাই টিব্রাসার চেহারা সলাইয়াই নো থিন্দান বাগে অনিমেষ আমার ভাই রঞ্জন আমার ভাই উমা আমার ভাই পূর্ণ আমার ভাই আবকা ফকক মানি ভাইছে दोनों भाई नुंगी दाम क्या निने 18 कार्ड 12 कार्ड देखा मोरो गबांग मा जागरी का सेक भाई ने कहते टीएसआर बैटालियन कैंप खायान बगे সেখানে 10 কানি জায়গার দরকার আরো 50 কানি 100 কানি জায়গা তখন খাইগা
মতে ভাইনি নেচার আর যখন সত্য কোক থাকা আজকেও বলবো সুদীপ বর্মন রতননাথ বিপ্লবদেব সুবল ভৌমিক অমচিনি ভাইয়া হ্যাঁ তারা বন্ধু হতে পারে তাম ভুল থাকা বা তামনি বাই বাই খাইগানে নি নারকে নং খেবা আওয়ারও दै ফ্লাই ফ্লাই মিটিং খাইনানে আওয়ারও জায়গা করে ওয়ান্দি পারিব সব সময় दै দङ নি নি আওয়ারও খাই তাবো যে কোনো জায়গা মিটিং খাইতেছি না আওয়ারও दै করে সব খাইগাবা ওয়ানসার খাইগাবলে বর্ণ সিজারনান বাকি চংসাও ওয়ানসা বাইলে চং তংनाय आंले माया आंनि बाहावजों वानसा बाय गायजाखा आंगान बुआइनो बसाव नों गायले आं दं माया हायते आं बुइबाय दंमानो आं दिप्रासा आथाक बलिबाय दंमानो आं पूर्ण बाय दंमानो बिश्वजित कलायबाय दंमानो बिजय रांखल बाय दंमानो किन्तु बरक बाय चों दं माया हायते तामलुक खासायदे मानसों पुइला आसुक खामप्लाय साननाय खामप्लाय आसुक बायगे एकटु बिश्राम नेमो चुकी साननाय चुकी गयरुमा परेखाय साननाय पुराटा गड़ दियाला नामारे नगरिमा परेखाय साननाय आमा पुरा ग्राम चाय ग्रामनि परेखा राज्य सिगामाय थांजो चिनहायते तारपरेबो जदि तिनि पाहाड़ी बांगाली भाई भाई निचन तंखाय কি হইব আমাদের অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্য যা তংনা নাংলি আইতে बेनि बागै बुबाग्रा सावो जोंबो सावो नट अनलि बुबाग्रा बिजय रांखलबो कक सावो जगदीश देबबर्माও कक सावो पूर्णचंद्र जमातियाও कक सावो त्रिपुरा हा चिनी हा ओ हाओ चिनी शासन मांगनाय आबारो ग्रेटार टिप्रालेन बरक सावो मादे मान्नबा खरकसे सीआरपीएफ जित नरक आं सावो महाराजान के कुछ कदर बुंबो महाराजान के मगल से फेंगे आइते महारानी ने पर्यंत इमान नुकसा गाइते बुमुं पर्यंत फारसी का सेंटुमा बोले सेंटुमा के तिप्राहानो नारंगन बगै बरैते दै निजे जुतो खाई आरिनो मेजेनि हारोखा खाइका मोखाय पुसुको मानका पुसुको तामुनका उसखान से बांग्लादेशी ग्रुप एक हिंस आइतो माने ताका बांग्लादेशी आमी आइतासी तुमार दले दे ब्रो बोसरानी सेंटुमा चारिदिके थांगाय दाबुक दामो जों बरमो साना नांलिया बीजेपी पार्टी नाम छो बीजेपी पार्टी के बोलছি पाताल गंगानो তুই গুড়ি খায় बीजेपी जा से खोचर नाई पाताल गंगानो तुझे हंगाई जा से ता थाकते बाहे मखानी को कहते कोगो तोंगे ना या शिव कैंसर का सारा पुसा को कैंसर नहीं बिन्सला या सीताम सुशीमा जावाते बीजेपी खासी तो मोदर बीजेपी पूजी नहीं आरांगोनिबे देबरमा साव पाताल कन्या हाय बरक आं बोरै हियायसे पाताल कन्या हाय बरक बुइनि तलावो तंना नाया बो बीजेपी तला तंला अबसय ना देनर गायते बीजेपी नखनाय এটা আম সারা দিন বাদে বর্ষা গানিমা কক্তো চেরি খাতুন ছাকা বুইলোকে বস্তা কেন্দ্র বকে কুটছুন জাগাই দই হিন্দি গামকাই হিন্দি বকে কমান সিনিচেরু বুইলা বসাও তাও ওয়ান লিডার ওয়ান কমান্ড যেভাবে দলনি নেতা বহিষ্কার খেগাবো ওয়ান ম্যান ওয়ান লিডার ওয়ান কমান্ড সামান সামান ওয়ান জি কোক বাই কোক কাইসা দङो কম্বলের লুম উঠাইতে উঠাইতে কম্বলই শেষ দশ কামাইতাম তো আইতা বসিও বো ত্রিপুরা হাও মহারাজানি থামসানি চবাও পাতাল কন্যা টিকিলিয়া ববো সিগাটাবো গাইতে আবন বাগে বিজেপি বো চকাসা তমান জরা কিসা মান খাগাবা চোর পুরুম থাকাইতে কেনা কংগ্রেস ফাইনাই কেনা যদি কংগ্রেস ফাইকাই কংগ্রেস বপন যদি প্রলোভন ঠিক লাগে আরো থাঙ্গু নাই
bini kono niti gerai bini bagai takhumrok tini patal konnani kokno silianse tini CPM amti borok tong tini Congress chini amti borok tong ram podo joma dia tongo বিবৃতির ও কংগ্রেসকে বিরোধী চীনা পর্যন্ত থাকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো সাংবিধানিক দাবি এটা তো চাইতেই পারে কি ক্ষতি আছে রামপদ জমা দিয়া গেছাও এটাও বাস্তব বিজেপির সরকার দিল্লিতে বিজেপি কোনোদিন দিত না নিনি জাতিনো মুংসারিয়া দল নং রামপদকে টাং খাইতং খুবা বদল প্রশ্নমা খেলে বর্ণ আমতি লিডার রগ্ন মা ছিনিনাই তা খুরক যে রামপদ জমা দিয়ান মুই টুকাই রো কুইলা সাগাবান চিফ মিনিস্টার নাই ত্রিপুরানি বিজেপি নি চিফ মিনিস্টার তারপরে চিফ মিনিস্টার ইজাকে সীমা পরে থাকা আং ক্যাবিনেট মিনিস্টার নাই ছেলে বরং সিএম ওরা সুজাক তিনি মনিলাই মা সালাইকা পিন কগ্ন উলোলে ক্যাবিনেট মিনিস্টারে দূরে থাক কিল্লা ব্লকে বিএসসি চেয়ারম্যান বাগিতে সাংঘাতিক লড়াই খাই বিএসসি চেয়ারম্যান মানছি ভাই আ বড় জন্য ইয়ক সামার নাই আগিরাম পদ জমা দিয়া বা সাবলে আরএসএস দানি যোগাযোগ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দানি যোগাযোগ নিনি আমসন যোগাযোগ তঙ্গে টাঙে মন্ত্রী মালিয়ানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে সিজিতুপ দে রামপদকে দে দাও বড় কেসে মন্ত্রীদের মাইয়া দিন ভাগে প্রায় জায়গা বেড়াই মাস হও বিজেপি পার্টি নি কোনো ডেফিনিশন করে বড় সালের ভারতীয় জনতা পার্টি আগলে না ভারতীয় জনতা পার্টি যে পার্টি থকগৈ বরং ফুসলগৈ ত্রিপুরার ক্ষমতায় থাইকা আ পার্টি বুঙ্গ বিজেপি নং মসুমবাড়িয়া বাজারও যদি কেব কক থকগৈ সাইপা গকাই বিজেপি বুং পার্টি বিনি আছে তাম তঙ্গ বড় নগো চাকরি নাম বড় থাকা বুং চাকরি মিস কল রেখে চাকরি নেই বড় মিস কল মোবাইল নাম্বার পর্যন্ত রেখেছে आ पार्टी लोचन मासी नहीं ताकू सारा गबांगमा कोक तंगो देखा खाइले गबांगमा कोक तंगो किंतु मो कोक सत्य ती प्रासारक थांगसां फाइमानी इनी सारा भारतबर्ष कापे हुई तिनी बरक नाई तो त्रिपुरा दाम बोल नाई जों सार्वे खाइलिका we are telling in front of the camera I am announcing this जों सार्वे खाइली नाई नैका ত্রিপ্রাসা থানসা তুমি যদি তিনি ভোট বুঝাকায় একা ত্রিপ্রা মতা 35টা সিট দখল খায় একানো ক্ষমতাই পাইবে না আর মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি ত্রিপ্রা এখন থাকে 64টা সিট ত্রিপুরা ক্ষমতা দখল খাইবে না তারপর বলেন বড় চাও ত্রিপ্রা মতা 31% সে ভাইকে বড় খাই নাই আরে ওয়ানসারও ওরও 60% বড় গিয়া আরো মুগলি তঙ্গো হিন্দুস্তানি তঙ্গো ওয়ানসাবো ভোট বাগাবাগি যদি চিনি 31% না রমই না হারকা 59% বড় 3 ভাগ যদি নিয়ে থাকায় চিনি 31% বড় বড় পাইয়া নিয়ে থাকাইছে মোর হিসাব তো চিনি লোকাল লিডার সুরজ সং চিনি তাকুক খাতুম সং তাকুক বিশ্বজিৎ চন্দ্র বরং দেব ব্যাখ্যা খাই পূজক খেলারে দি ও বুট বাগাবাগি ইংকে চিনি তাও লাভ হইছে ই প্রাসাদ থামসা এবং বুবাকরা যে কোক সামানি मैं मर जाऊंगा मैं मिट जाऊंगा लेकिन दफा को कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा दिल्ली तमक ड्राफ्ट होगा आ ड्राफ्ट ओनिमेर देवबर्मन थान बतो বিপ্লব সঙ্গে অরণি প্রতিমা ভূমিক সঙ্গে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড লাগ দিল্লি না তার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাম নাই কারণ মোচিনি হা চিনি ইতিহাস চিনি লাইফুমা তাক থাং দংকো আপনো বুবাগ্রা প্রতুত বাণিজ্য বসে চিন লাইফুমা
ওয়ানসাং জানিতাম ইতিহাস তো তিনি প্রতিমা ভৌমিক বিপ্লব দেব যদি বংলাই পুমা সংখ্যায় বিপ্লব দেবমন ছানাই আমি জানি না আমার জন্ম কি বাংলাদেশে না ত্রিপুরায়, কিন্তু আমার বাবার জন্মস্থান বাংলাদেশ এবং ইতিহাস। প্রত্যেকটা বাংলাদেশি ভাইনাই বড় তিনি কি নিজাক শুনতাম এবারে जों हालाम दालं रांखल 19 शतानि बरफ जों एकता बौद्ध माने लुगै दङ जों जखन थानसा दं बुरु 3000 जों जखन थानसा थानसा बुरु जों मुगल साम्राज्यनि बड़ शक्तिनो पर्यन्त परास्त खाइ त्रिपुरा हाजों रक्षा खाइके जों जे थानसा कमाइ थाका अरय परयंका केबो सीपीएम खाइका केबो कांग्रेस खाइका केबो टीयूजेस खाइका वान सारक फाटार सारक आपुर्नो चिनिहा दखल खाइका आबु जों दावैसा थानसांनि फाइका थानसां मानि फल जों तामुनुका थांनाय एडिसि इलेक्शनो बीजेपी बस्ता की बस्ता रांबांगन परेबो 28 टा सीट 18 टा सीट जिदिवै त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा मखानि जानना जों तिनि अरब नाङै मांगा आर मग जानना बायनो तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि दाबि जाननानै बुजाखा जों जदि थानसा तंखाय जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बो फायनाय जारा दाबु इउटिउब जों कमेन्ट्रि दङ मादे माननोबा ताङै मायांगै अमु पुइनि हानो जों दाबि खायमानिया हैजे जोंनि निजेनि हानो जोंनो किफिलि दिनि जों दाबि खायमाजे वानसा जारा शिक्षित वानसाफ्रा जिज्ञेस করুন যারা শিক্ষিত বাঙালি পয়সাওয়ালা বাঙালি চ্যাটার্জি মুখার্জি ত্রিপুরাতে থাকতে চান না চাকরি হলে টাকা হলে কলকাতায় চলে যায় কারণটা কি কারণ বলছি মহাতি প্রাসার দিহা ই প্রাসার থামসাকে মহাসে চালবি মানিয়া রহে বিনি বাগে আমি রানসাকনি তাকুতে খুচঙ্গাং কবকনাই গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ডनि ব্যাখ্যা তিনি যদিও কাহামকে রিমালি আইতে কিন্তু সুযোগও জরাও অরো ফাইবিনাই দেখার নাই কাহামকে যতন গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড বুঝুই চিনি চবানো এইবো চাঙ্গা খাইনি আপসে কক নারাগিনো আঙানি ককনো লগ রেলিয়া যতন বেলায় বেলায় হামবাই ত্রিপুরা দফা ইলুপ্তম ত্রিপুরা মথা ইলুপ্তম बोबाग्रा इलुप्तम